Time. Ang programa alang kanimo Bisaya nganhi sa Metro Manila, Bisaya sa tibuok Pilipinas, Bisaya sa gawas sa nasud. Oras na para magstoryahanay, magdungganay, ug magagikikay. Bisaya Time. Bisaya Time. Kauban si Baynoche Kakas ug Edwin Duque. Kada Domingo, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi, dinhi lang sa DZRH. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, dating queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote. Ay, magandang gabi.